बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रज संक्रांति परठारु बदलिबाकु जाउछि। कारण रज संक्रांति ठारु किछि ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो बंधु मैंने रज संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं एहा परे शुक्र मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे शुक्र हेउछंती धन धान्यर कारक ग्रह। तेबे बंधु मैंने एही रज संक्रांति परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। रज संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा। नवग्रह आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे एवं जेउ ग्रह अशुभत्व फल प्रदान करूछंती सेमानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। तो सेति पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जति मेष राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तेबे आपणक राशिर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर चतुर्थ स्थान रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करूछंती। तो स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो, किंतु गुरु आपणक कुंडली रे तृतीय भाव रे विराजमान अछंती, दुर्बल स्थिति रे अछंती। गुरु हेउछंती चर्बीर कारक ग्रह। तेणु आपणकर मोटापण बढ़िबा भली टिके समस्या देखा देई पारे किंबा आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे। लिवर, गैस्ट्रिक ए सब रे किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। सेति पई आपण निजर खाद्यपेय उपरे ध्यान दियंतु। जेते पारिबे निशा द्रव्य ठारो मध्ये आपण दूरी रहंतु, नचेत आपणको 2-3 टी असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। होयतो आपणकर मोटापण बढ़ी जाय पारे किंबा आपणको अधिक दुर्बल लागि पारे किंबा स्टमक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा दे। एहा व्यतीत 15 जून को अर्थात रज संक्रांति दिन सूर्य आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तो रज संक्रांति परठारो आपणक आखिरे टिके मध्ये आपण ज्वलन अनुभव करि पारंती, किंतु मंगल जेहेतु बहुत भल स्थिति रे अछंती तेनु सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा देबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परर समय। तेबे बंधु माने आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे अछंती, किंतु रज संक्रांति दिन सूर्य आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे। तेबे तृतीय भावरे सूर्य दुर्बल होई जिवे। तेनु रज संक्रांति परे आपणको आपणकर पाठ पढारे टिके समस्या रे सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। निजर पाठ पढ़ा को नहीं आपण किछि नुवा स्टेप नै पारंती, किछि करिवार प्रयास आपण करि पारंती। नुवा नुवा चिंताधारा आपणकर मन को आसीबो एवं अन्य केही जदि आपणको आपणकर पाठ पढ़ा विषय रे किछि बुझाइबा को चाहंती, किछि सजेशन देबा को चाहंती त आपण से सब बुझी पारिबे नाही। आपण निज हिसाब रे काम करिबा पई पसंद करिवे, निज हिसाब रे पाठ पढ़िबा पई पसंद करिवे। तो रज संक्रांति परे पाठ पढ़ार स्थिति आपणक पई टिके एवरेज रहिबो। सेति पई आपणको ही आपणक पाठ पढ़ा पई टिके अधिक परिश्रम करिबा को पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणक शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइताय आपणक प्रेम जीवनर भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य रज संक्रांति ठारो आपणकर तृतीय भावरे गोचर करिवे एवं आपणक राशिर अधिपति मंगल आपणकर पंचम स्थान रे गोचर करिवे। तो आपणकर प्रेम जीवन रे आपण आपणक तरफरो बहुत किछि भलो करबा पई चेष्टा करिवे। आपण निजर भूल को बुझी पारिबे। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बहुत भलो रहिबो, बॉन्डिंग बहुत भलो रहिबो। किंतु जेतो आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती तेनो आपणकर पार्टनर आपणक पई जते जहा कले मध्य आपण सेति पई टिका असंतुष्टि अनुभव करिवे। किंतु से सब को आपण निज ठारो दूरे रखिबा उचित। आपणक मन को जदि शंका आसुची, डाउट्स आसुची, कोनोसी भी नेगेटिविटी आसुची तो से सब को आपण दूरे दियंतु। कारण आपणकर पार्टनर आपणक पई जहा भी करूछंती बहुत भलो करूछंती। सब किछि को आपण पॉजिटिव भाबरे नेबा पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव।
ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଗୁରୁ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତିରେ ତୃତୀୟ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଗୁରୁ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ନେଇ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିପାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ସିନିୟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ନିଜର କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ବଢିପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇ କାହାକୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତେବେ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଫିଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
निश्चित भाव में आपणकर जहाँ सब अशुभता रहुछि सेगुड़िक खंडन होइजिब एवं आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेब। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, यह ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना।